बाजी हस्ते धरिका सुनंदु पिला दुई भाई विधवा होई भाई विधवा होई या मत भोई से बाहु जया वीर जाति करी ममे नहीं कर दशम दिन रे तोर एगो दशा घर भाई एगो दशा घर 11 दिन रे दुख होई जीवु पर जया वीर मन रे चिता तुल कर बाहु निकाली बे भाई बाहु निकाली मोरी गदा बनी केते मुंडो बाईबे जया वीर अरसरे मोमे नहीं कर जया तू किए से मो गुबुगुबु पिला बाबू अच्छा तो ससुरे पानी गुबुगुबु जाउची कि ए बाबू सरे नाही हम तेलुगु तुटू गटी के नागी जाची बाबू आपण आते कोन बाबू पहुंचे उठो बाकी हां बाबू सेटन का तू कोन रास्ते से कोई देशा तो नहीं बाकी बाबू अच्छा कौन देश बोले हो कौन नहीं सब बोले बाबू सब माने कौन रे सब मोटा पदार बाबू सब तेरी बुझाक सब बोले बाबू ये सब विद्या के कोरी जानो बहुत बाबू ध्यान सुनो जाति रे बुडु पाते ब्रह्म ताई भाई से ब्रह्म ताई विद्या मांगे कोई मोरा उदय फसाई ब्रह्मा को उदरे कोई विश्वास ब्रह्मा विष्णु महेश पर मोर भक्ति जय भाई मोर भक्ति जय ए पानी गोटे मते छपी रे पानी मोर अनपान होय पार रे पानी घरे मोगु अछि बेबी आजेनु होय भाइरे बेबी आजेनु होय नमारी बुसारी सुसोरा न हसतुई जया मोरी बुरसतो गाते जाई जया अच्छा तो गीत बोलिबार आस्ति कि रे हां बाबू किछि टीका गोविंद चंद्र एमती किछि जानि बाबू अच्छा कहि परिबो हां बाबू बोलि परबी हेले बाबू शर्त अछि बाबू गाई परिबो मो आपन गाने ठीक मागी बोलिबी मते जा ठीक मोरिबो कुटुंब पोसिबी बाबू
बाबू किसे जाने बाबू मेरे गोदो चुआ गई तीला बाबू बहुत काम करते ना बाबू ए मरी गला बाबू ओ ता छाल ता छोड़े की गांध दौड़ चुकी रे हां बाबू
ওই কাঁধে ধরে ভিক্ষা মাগুছে বাবু। আচ্ছা তো কোন হাত পাত দেখি করছিস রে? দেখি পারবি বাবু। কই পারিব? হ্যাঁ বাবু কই পারবি। আমার দুইটা পিলা আছে টাকা হাত দেখি পারিব? বাবু অর্ডার পিলা না মাই পিলা করছিস রে? হ্যাঁ বাবু তিনা তিনটা কি পিলা বাবু? অন্ডা পিলা না মাই পিলা বাবু। মাই পিলা রে। এ তিনটা ঠেকা পিলা করে দেখা যাচ্ছে বাবু। এই পিলা লাগো দন্ড করে যাই পিলা। ও বাবু দন্ড ছেড়ে পিলা বাবু। দন্ড সরে গেলে নাই রে দন্ড করে যাই পিলা। ও বাবু ও আসো না আসো। বস পিলা। বস পিলা। বল পিলা। অদরে বুঝিবার করছো? নাই বাবু দেখুদিলে বাবু পিলার আগ পছ উপর তଳ সব দেখি বাবু। ওই পিলা হাত দিকে দেখিলো। তোর হাত দিকে দেখেলে ছি 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 বাবু এ গদ পিলা হাত দেখা বইলে মতে গুড় দেখুজি বাবু। তোমার পিলা লাগলে মুন্ড দিকে ঠিক রইলো না। আচ্ছা বাবু ঠিক রো এ পিলা মুতর হাত দেখলে কিস দেবো আমার পেপে যাচ্ছি সকালে সব দেবো। ছি 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 বাবু পিলা কওকে তা পেটরে কেন গোগি গোবর ଅଛି রাতি পাইলে মনে সব দেবো। ছি ছি বাবু নাই রে পিলা যা ভাবিছো যে তার মনোকামনা পূর্ণ হলে পেড়িও বার করে দেবে। হো হো হাত দেখি হাত দেখি। आओ बाबू ए पिला तोर हाथ दिखे देखिबा। बाबू हां ए पिलर हाथ का मुद्रा मुद्रा गंडुजी बाबू। वो देखे बोले कि देख यार बोले कि आओ बाबू आओ सर देखो जी अगर तो हाथ दिखे देखो जी। अरे बाबू আর বড় বার্তা হচ্ছে রে ये बाबू ये जो देगी छोड़ी हम नहीं। अरे ये तगड़ा बात है बाबू। এমনি কোন মান খাই বলা মান খাই ইচ্ছা কি করো भाई बाबू अपन तेलुगु तुम तो बात आ जाउची अपना फलिक बुझी पाउनांती बाबू। তেলুগু ঠিক কইছে हां बाबू তুমি দিকে লাগি যাচ্ছে हां बाबू আর কোন বড় বার্তা কি রে हां बाबू सत्ता ना ओहो अब ये पिला देखिए हाथ देखिए हां बाबू देखो जी क्या अरे बात देख ए बाबू ए पीला लो आखिर भीतरे मुठिया बिंदु छु बाबू। সত কি রে ओ बाबू সেটা কেমনে ভালো হবে কইবি না বাবু গুড দেইলা গোল বলতে বাবু গোল বলতে আড়িবে গুড করি করি একরে কোটি করি আর আগে সরি করি মার দিবে বাবু। আমার পিলাটা আগে ছুটি যাইছিল খুব ভালো আগে মনে করি না বাবু চেষ্টা করতো ভালো হেলা হেলা গলি গলি গল। আমার এই পিলার হাত দেখে দেখি ও বাবু দেখুছি
ଆଖୁ ରାତିରେ କିମିତି ମାଡ଼ି ବସୁଛି ମାଡ଼ି ବସୁଛି ହଁ ବାବୁ ସୀତାକ ବାବୁ କହିବି ନା କେମିତି ଯିବ ବାବୁ କେମିତି ଯିବ ତାର ବାର୍ତ୍ତା କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ମତେ 7 ବର୍ଷ ଛୋଡ଼ା ଆଣିବେ ବୁଝିଲେ ନା ଛୋଡ଼ା ବୋଲେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଛୋଡ଼ା ବାବୁ ଛୋଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ଟିକେ ବାଙ୍କ ବାବୁ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଣି ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ସେଟା କା 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ହେଇଯିବ ବାବୁ ଆଉ କଦିଲି ବାବୁ କଦିଲି 4 ଟ୍ରକ୍ ବାବୁ ହଁ 4 ଟ୍ରକ୍ ବାବୁ ବସ୍ତାରେ ମତେ ପାଇବେନି ବାବୁ ହଁ ବାବୁ ଆଉ ଘିଅ 7 ଡବା ବାବୁ ଘିଅ ଏଗୁଡାକ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାମ ବାଣ ଇଲାଜ ଅଛି ବାବୁ କହିବି ନା 8ଟା ହେଲେ କଣ ଟିକେ ଘର ଭଜା ଦେବେ 10ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଠ ଫିଟିଯିବ ଯଦି ଏଇଟା ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ନହେଲେ ଆମ ଗାଁ ଘର ଅଛି ବୋଲେ ଚଢେଇ ଦିଟା ବସିବେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ମତେ ଖୁଆଇବେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପୁରା ऐसे कोई डूबा होइला बाहर, अरे होइला बाहर, कोई